Kapangni kaso rancani takutai bukusong haino hai teliamura tini andra gundra wonai o Roman script no sanlayui det nagrina kebengui siklarangni sangramani khorang porani sirikmani khorang haino hai Delhi yakaba hakator hapangni kunjuo sabuinai borong manang tidirji hapani em komol koloi haina logi urijak tini salsaya jora thubi no logi uri phaimani tini sadara riui danggo tai orobo TISF tai joto adong rok borok ni je bodol ni जों nokha जों borong gona mai kok samne chaito gono sini sar bai borok jotoi borok thangai himui no borok bathagoi no sar bosor dei noroni himbo to borok bathagoi nai हामबाय तिनि तो जों सारा त्रिपुरायाव कायसि थायो अबायके हिउमेन चेन रोमान स्क्रिप्ट कक बरक कक न रोमान स्क्रिप्ट बेसिनानि सामे जों हिमबो तो खाइले दं तेलेमरो जना कायसा TISF ताय TSF ने जना कायसा स्पॉट रेखा जों तिनि तेलेमरा कताल मोटर स्टैंड सिमी तेलेमरा टाउन हॉल जरा जों हिमबो तो खाइ थांनाय लोकरक न सिनि सामो सिनि Tiprasa TISF tai TSF student ni loge loge chini shot Tiprasa ro o Roman script na sano o Roman script ni san mong na chung tai bo khorang kotor khati sanin bagi chung tini joto Tripura hasani loge loge chung mai khorang pisai tong das kangon ni chini sadar tarin chini CBSE ni board ni porikha ro jano chung je sekepan chini Roman script beke chini porikha ne ro korok setman nate chung aban bagi no chini abo selai पेपारो काट दंबानि गायसा पेपारो सापोजा दंबानि रोमान स्क्रिप्ट याकबा इंग्रेजी हरब बायसिगाय एफआईआर नाय कोकबो जाबो हायंखाय बाबा हायनो सर हास्तेबो आबो आबा हायनो बर सारा पृथ्वी वो नंगनाय ने आबाय कोनो कक्ते दं जे बर जे स्टूडेंट रो जे मुचुंते बर न अधिकार दं आबो बाय परीक्षारि नानि अबा हाय सरकार देवलिया सरकार जे सरकार सेरे रो रोमान स्क्रिप्ट परीक्षारि मानसे बर FIR खाइने आबो borok ni kogi abo oloke मुख्यमंत्री साइतong hablaba ni kogi abo sabo खाइने आबो एकटा कम्युनल डिस्ट्रिक्ट बंगिते जारा सानाय रबरो साइतong जों borok ni kok खानाय लापरि चिनि सानमो रोमान स्क्रिप्ट एकटा ना चिनि दाबि रोमान स्क्रिप्ट चिनि स्टूडेंट रokni जों अबले जे सकेबने अचिव खाइने अबनो जों सक्सेस खाइने सर तके सर नि नाचन जरना जरा तुगुइनो रिजनल पार्टी सिमिनो TISF सिमिनो नेनि माइ मासया मानया काहामखाय अ बाहार दंगाय सिमिनो खरां दैसाव दिबासना थिनां थन बिपदन थन तमान स्क्रिम थन कथर कलरक सिनि बिसिङो जे नेशनल पार्टी फाइनाय मिनिस्टार दङ एमएलए दङ तामुंनि बरमे मुक्तै का बरंगा सादि हिनजागो ता साम हिनजागो हाय गनि एमएलए दंला मन्त्री दंला हिनजागो बरक ते पुनि चामचागिरि खाइ दं बरने को साइलाप करि बरक चिनि समाजनि बायरे साइलाप करि बरं मनांसे साइकेल खान रखनाय मारखना खापानि खाजु चं बैनर पूरा पूरी ऑलरेडी बरंग शेडिंग हटाबो नहरि मान दंना आरो किसे कमगारि और वो हिंदू मूवमेंट कमिटी फॉर रोमान स्क्रिप्ट और वो नहरि मान दंना ताबो अब तेलिया मोरा
doli hati parengoi thangnai hati parengoi aingo kaisa kokchap hol no kotoma tongo o kokchap hol no thangai bathagoi nai khapangni khasuk song tai busuk sanlai sinai 70 bosor romoi no sanlai mani simi no mangpli khorang waisaba roman script waisaba nere dal bidal sanmong yok samana simi singai bangma 1 to 5 khoboi yama boburo mangno boburo implement no boburo go seleno obo plane wana ma singsa norondo hori man to khana rangsa ni jorana khibilai o kheto ho nene samona khibilai haino hai orawo boskani salkija ne ya bolono madhyamik exam am jobmung ongoi tongo ya doi hindi অবনরক সাবুইন বরম গনা কমল কলয় খুব খেঙ্গা অরব রোমান স্ক্রিপ্ট রোমান ইংরেজি হর বাইকাব এক্সাম রিপ্রু মামলা ফিনজা খাই ইয়াবা হর সন্নাই অ বাথাগলা অ ক খায়ং হাত কতরা তুই জানাই অকনে বিনি কতই থমখা Rignai naithok irignai rignai hamjang rongni bagai naithok te quality kaham irignai tabuk hatiwo belei rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu irisha kan boro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni paleni irignai tiprasha hukumu mari rangtang surang চন্দ্রহার ওয়াখুম তয়া খারু যত মানথগো হাইকে লিরিতা তংসিদি তাবুং নকরংদি কান রুবাই তে কান বরক ফাল নকবাই অর হোলসেল তে খুচরা রিগনাই রিসাবো ফাজাগো মানথগো জেরক রিগনাই বানিয়া খ্লাইনাই বরক ও ফাল নকনিনো রিগনাই রিসা হোলসেল তলাঙ্গই বানিয়া বখলাই মানাই হাইকে লিরিতা তংসিদি করংদি নিকুমা আগরতলা নর্থ বানমালিপুর নিয়ার ইয়ংস কর্নার ক্লাব ওয়েস্ট ত্রিপুরা Mobile number 9862821223 tekisa kokdu number 87878315552 oblique 82589191171 oblique 8119938 548